to my channel. Today is mag-play tag Grandma's House Run new OP. So I'm gonna request you this game mag-run tag house, like mag-escape sa house ni Grandma. So I'm gonna request this is a new game or new OP lang gitawag guys. So without further ado, let's start. But don't forget to subscribe and hit that like button if you're new in my channel, by the way. And this is my first ever video or not. So let's start. Okay. So we're getting now, guys. We're getting now. Wait lang, guys. Autorate sana ako eh. Okay. So autorate na siya. Dapat mag-aaral na, okay. So nalagi ko dara. So naglagi ko niya, okay. Let's play. Easy sa ta guys. Okay, karon na ako ni mga game. So yeah. So ito yung lakin sa mani. Para si Grandma. So, asa naman, okay, mara siya sa Grandma katong sa Mr. Bean, guys. Familiar kayo siya sa ako, Okay, so asa naman ito maagi. Gonna go up now. Okay. Lo. Laki, sumug ko dala. Where do you think you're going? Nakulong na lang ta, guys. So, naman na to ni. Okay. The bottom. It's so easy nga naman. Naman darang. Okay, asa naman to? Let's open the door. Hello. Saan ni? Ala. Uy. Kung lagi kain ni? So thin. Ala na, pwede pa language. Okay. So, OP naman ni guys. Basta, pag kayo nag-comment ninyo, so, atong i-game. Kay, yeah, pag kayo nag-comment. If not, I think this is my first video ever, cause, yeah, Ferris wheel. Ayun, so, ni zipline. Of zipline, guys. So, let's go. Okay, ala! Nahulog ko. Okay. Balik to sa zipline. Okay. So, anyway, kaya atot kayo ng pan. Open the door. Lo, si Grandma. Kailangan tampas. Ay, na-adjud siya. Uy, dala papas kayo siya dagan. Wait lang, guys. Kalmahin, uy, kalmahin ang pagdagan, Grandma. Sinukuan, darap, iyang kadara. Kamot lang, I think I lost him. Ala! Hello guys, kiloading ko. Okay, ano guys. May shining na door dari. Let's go inside. Okay. So, saan ni? Pwede ka mag-jump? Ala, saan naman ito? Okay. Amo jump ta kay kilit ka dire. Okay. Hala, iwa ko. Aminaw ko kabot. Okay. Okay, so dali ta. Okay. Malagi plancha dari, guys. Let's go. Uy, nakoy kauban dari si hacker owner. Nasa man yung owner sa hacker. Na-hack pa ako one time, guys. Tungkol pa ako nag-start to YouTube channel. Aba ko ka-start to YouTube channel, na-hack na ko. Hala. Wait, saan man dito mo agi di ay. Okay. Dito man di ay. Okay. So, saan ni yarn ni? Crochet. Himok pa ako, kabalo ko crochet. But, nakalimot ko ang sound. Okay. Hala. Hala. Saan naman to? Okay. Jump lang. Wagi.
Grabe no, makaya ni grandma ang pagkakuan. Napagukod na po ito grandma. Tilikin. Hala, okay. So, wait. Hala, okay. Sani. Look up. Uy. Hala, naunsa naman ka. Wait guys. Spawn ko. Nag-spawn ko guys kay loading okay. Ala, kasal man di si Grandma Dari. Ay, na-laser. Social di si Grandma Dari guys. Oh my. Social si Grandma Dari. Sana all that. Okay. Ito mo agi. Okay. Let's click the button. Okay. Iladagan kay cookie. Mga wat ko char. I plant. Dagan lagi kay cookie dari guys. It's just the paint. Then, hindi grandma ang mga cookies for kasi wala gadaya si grandma. Kasi may mo nang sadya lagi char. Okay, ano? Ano ba sumabuot niya? Okay. Wala na pa si cookies dari. Asa naman tamagi? Okay, so mag-jump ta dari. Grabe si grandma. Napadyo siya mga spikes nga ka ng tuyok. Wala, datuwa sa grandma. Ay, Hala. Obsessed lagi cookie ang mga grandma. Yeah. Ako pong grandma. Yeah, ang mama sa akong mama is kinahanap ko kaya akong mama kasi yung grandma kay akong grandma or iyang mama kay hindi ka taga ng cookie. That's why lang. So naman to. Ano na ito? Guys, napa. Okay, wala ko kita ato. Guys, rules nga cookie. Nanay si relatives lagi guys. Makakod na po guys. The one I don't like. O di naman. My train. So, to tag other destination char. Asa naman ta? Guys, sakay naman tayo coaster na unoy. Roller coaster dito ni guys. Oh. So we are in a roller coaster kayo guys. Okay. So nakasakay na mag-roller coaster. Abot na tayo sa atuang journey. Destination. Okay. Akan kay drops. Sa kitawag ni guys, nakalimot ko sa tawag ani. Okay, na-book. Maganda ta. Mag-teleport ta. Okay. So, we just teleported. Ala, saan ni mag-race ta? Oh, okay, aras si grandma. Masigan man ako. Mauna pa kung may grandma. Bahalag kung matikaw na hanggang matikaw. So, okay. Nasa sa akong likod. Nasa sa akong ass. Okay. Pero guys, wala pa malikas sa comment section. Hindi ko pa nahanap mamalikas sa comment section. Kaya, hindi ko nahanap mga mamalikas. Allah, suggested ko. Hindi ko nahanap mamalikas. Allah! Bye-bye! Nahulog ta. Balik na po ta. Okay. No problem. Nahuli naman pa. Wait lang guys. Hello dito. Tignan si grandma. Okay, grandma. Baunahan si grandma. Dagan ko si cookies. Bye-bye. Bye-bye. Ay, naunahan pag-iti ka, I think. Wala, Jed. Naunahan dito niya. Okay. Hindi sabi na nag-bye-bye. Wala. Okay. Wala. So, mabalik na po ta, guys. Seriously, man siya, guys.
Loading manggod ko. Loading ko. Apo ako ga-loading ko kayo sa kong phone. Okay. Dahil sa raboy akong phone, everyone. Okay, we better not fall. Napadi language chart. Okay, so dapat dili na nilisod. Mura lang roller coaster. Pero kasi drive. Yeah. So similar to snow. Alam mo, wala pa guys. Alam. Ako na masukuan mo. Okay. Bye-bye, Grandma. See you there. Asa naman to? Okay, so musulod sa like something teleportation. Ano? Oh guys, may pa-laser si Grandma. Sasya sila dari. May pa-laser si Grandma. Alam mo, gamay lagi ng space. Tama my voice guys. Sige siya like nagkanta may pero ako may akong voice dapat ako mag-shout, so it means that kailangan di ko mag-shout, so napagaw na lang ko. Gabangan ako may mag-shout ko. Kasi naman ta. Hello, sa mani. Okay, so let's keep going. Say na, Daddy. Saan ni? Okay. So, namatay na si Grandma. Sorry for that, Grandma. I don't care if I'm on your gun. Hello? Malagi ko Dara. Okay. So, nahanap ko Dara, guys. Oh my God. Na-win ko. Okay, so I think this is all for today's video. Please, nakalimutan ko sa inyo. Okay, by the way, this is all for the video today. Don't forget to subscribe and hit that like button. See ya.